Good morning. It's almost 10:30 na day dire, so mapay pagmata dyan nato kay mata man tagal 5, so mo na itong kinabuhi mo na mong adili amo akong kinabuhi diri. Hilanat Israel, matulog kag alauna, mata kag alas 5 kay ting klase, so musaka po kag alas 9, naog po kag mga alas 11, at least na kay 2 ka oras pa huway no. Okay na siya guys, so laban lang gyud tani kanunay kay bisan pag gipanghilantan ta kinahanglan ta mo trabaho kay nangamuha naman ta, di man atong kaugalingong pamuyo ngita man tag money. So sa pagunsa ka kape sa atong lawas motindog jud ta aron motrabaho no. Laban bisag walay rok, laban kanunay lawas. So bangon na ta kay hapit na tin trabaho at hapit na ginaog, so manghimo sa tas tong manghilamos ta ginagmay. Kay ting tugnaw man kay diri di na ta maligo kay mahadlok man tas tubig, tugnaw man kayo nya ta maligo mag-init sa tag tubig daan.